Welcome to Anna Story Tales. बहुत पुराने ज़माने की बात है। हिमालय के दामन में एक निहायत खूबसूरत और ताकतवर रियासत थी जिसका नाम था उदयपुर। ये रियासत अपनी खुशहाली और बहादुर फौज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस रियासत का हुक्मरान राजा प्रताप एक इंसाफ पसंद बादशाह था, मगर इसका अकलौता बेटा शहजादा रोहान अपने बाप के बिल्कुल बरअक्स था। रोहान बला का हसीन था। इसकी आंखें उकाब की तरह तेज और कदो कामत किसी जंगजू जैसी थी, लेकिन इसके सीने में दिल की जगह पत्थर धड़कता था। वो दौलत और शाही खानदान के खून पर इस कदर मगरूर था कि इसे आम इंसान ही नहीं लगते थे। वो रेशम और मलमल के सिवा कुछ नहीं पहनता था और सोने के बर्तनों के अलावा कहीं खाना ना खाता। इसका मानना था कि गरीब तबका सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि वो महल की रौनकें बढ़ाएं और शहजादे के घोड़े की टापों तले दब के रह जाएं। एक तपती दोपहर शहजादा रोहान अपने खास अरबी घोड़े पर सवार शहर के बाजार से गुजर रहा था। इसके आगे पीछे सिपाही लोगों को रास्ते से हटा रहे थे। अचानक एक ज़ईफ और लाचार बूढ़ा आदमी जो अपनी लकड़ी के सहारे सड़क पार कर रहा था, घोड़े की तेजी की वजह से तवाज़ुन खो बैठा और रोहान के घोड़े के सामने गिर गया। घोड़ा हनहनाया और रुक गया। शहजादा रोहान गुस्से से लाल पीला हो गया। इसने घोड़े से उतरने की जहमत तक न की और ऊपर से ही चीख कर बोला, ए बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाही घोड़े का रास्ता रोकने की? क्या तुझे नजर नहीं आता कि रियासत का शहजादा गुजर रहा है? अपनी ये गंदी और मैली कुचैली शक्ल मेरे सामने से हटा लो, वरना मेरे सिपाही तेरी हड्डियां तोड़कर मट्टी में मिला देंगे। बूढ़े ने कांपते हाथों से अपनी लाठी थामी, अपनी धुंधली आंखों से शहजादे के चमकते चेहरे को देखा और निहायत धीमी मगर पुरजलाल आवाज में कहा, शहजादे, ये हुस्न और ये जवानी अल्लाह की अमानत है, गरूर इसे पसंद नहीं। आज तुम ताकतवर हो, कल तुम कमजोर भी हो सकते हो। मट्टी से बने हो, एक दिन मट्टी में ही जाना है। रोहान ने एक जोरदार और जहरीला कहका लगाया और बोला, मट्टी तुम्हारा नसीब है, मेरा नहीं। मैं शहजादा हूँ और हमेशा रहूंगा। ये कहकर इसने घोड़े को ईड़ लगाई और बूढ़े को धूल में छोड़कर आगे बढ़ गया। इसी शाम शहजादा रोहान अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ। वो अभी जंगल के दहाने पर पहुंचा ही था, अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं छा गईं और एक खौफनाक आंधी चलने लगी। रोहान के साथी पीछे रह गए और वो अकेला जंगल की गहराई में निकल गया। रास्ते में इसे वही बूढ़ा फकीर दोबारा मिला जो एक घने दरख्त के नीचे बैठा था। शहजादे ने फिर इसे हकारत से देखा। घोड़ा इसके करीब से गुजार कर इसे डराने की कोशिश की। इस बार बूढ़े की आंखों में एक पुरस्रार सुर्खी आई। इसने अपनी लाठी जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में कहा, रोहान, तुझे अपनी इंसानी शक्ल पर बहुत नाज है ना? तू जा। आज जब तू इस जंगल की गहराई में कदम रखेगा तो तेरा ये हसीन चेहरा मिट जाएगा। तू एक खौफनाक काले भेड़िए में बदल जाएगा और तब तक इंसान नहीं बनेगा जब तक कोई सच्चा दिल तेरी इस बदसूरती से इंसानियत की खातिर मोहब्बत न करे।
روحان نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور آگے بڑھ گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے اپنے جسم میں کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں، ریشمی لباس پھٹ کر چیتھڑے ہو گیا اور پورے جسم پر سخت کالے بال نکل آئے۔ جب اس نے قریب بہتی ندی کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، مگر اس کے منہ سے انسان کی آواز کی بجائے ایک وحشیانہ راہٹ نکلی۔ وہ ایک بھیڑیا بن چکا تھا۔ اسی ریاست کے ایک کونے میں جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی میں دیا نامی لڑکی رہتی تھی۔ دیا کے ماں باپ سالوں پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اب وہ اپنی دور کی ایک چچی کے پاس رہتی تھی۔ دیا کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، مگر اس کی زندگی اندھیروں سے بھری تھی۔ اس کی چچی نہایت لالچی اور سنگ دل خاتون تھی۔ وہ دیا سے گھر کا تمام کام کرواتی، جنگل سے بھاری لکڑیاں منگواتی اور بدلے میں اسے صرف روکھی سوکھی روٹی اور پرانے کپڑے دیتی۔ دیا سارا دن محنت کرتی، مگر اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہ آتی۔ وہ پرندوں کو دانہ ڈالتی اور ہر زخمی جانور کی دیکھ بھال کرتی۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر جاندار اللہ کی مخلوق ہے اور محبت کا حقدار ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ شہزادہ روحان، جو اب بھیڑیا بن چکا تھا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ایک غار میں پڑا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ اس کے پنجے میں ایک بڑا زہریلا کانٹا چبھ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ چلنے سے قاصر تھا۔ ایک صبح دیا لکڑیاں چنتے ہوئے اس غار کے قریب سے گزری۔ اس نے ایک دردناک کراہٹ سنی۔ جب اس نے غار کے اندر جھانکا تو وہاں ایک خوفناک اور بڑا کالا بھیڑیا دیکھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ڈر کر بھاگ جاتی، مگر دیا کا دل موم کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جانور تکلیف میں ہے۔ دیا نے دھیمی آواز میں کہا، گھبراؤ مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا دوپٹہ پھاڑا، پانی سے بھیڑیے کا زخم صاف کیا اور کانٹا نکال کر پٹی باندھ دی۔ روحان خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس طبقے کو وہ پاؤں کی دھول سمجھتا تھا، آج وہی اس کی جان بچا رہی ہے۔ دیا جب بھیڑیے کو اپنے گھر لے آئی تو اس کی چچی نے اسے دیکھتے ہی شور مچا دیا، یہ بلا یہاں کیوں لائی ہو؟ مگر جب اس نے دیکھا کہ بھیڑیا خاموش ہے اور دیا کی بات مانتا ہے تو اس کے ذہن میں شیطانی سوچ آئی۔ اس نے دیا سے کہا، ٹھیک ہے، اسے یہیں استبل میں باندھو، یہ رات کو پہرا دے گا اور دن میں ریڑھی کھینچ کر لکڑیاں لائے گا۔ شہزادہ روحان، جو کبھی سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا، اب ایک جانور کی شکل میں ایک معمولی جھونپڑی اور استبل میں قید تھا۔ چچی اسے اکثر چھڑی سے مارتی اور اسے جانوروں سے بھی بدتر سمجھتی۔ دیا چھپ کر اسے اپنے حصے کی روٹی کھلاتی، اس کے زخموں پر مرہم رکھتی۔ رات کے اندھیرے میں روحان اکثر روتا۔ اسے یاد آتا وہ کیسے اپنے ملازموں پر ظلم کرتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ اس کے دل سے غرور ختم ہو چکا تھا۔ وہ سچے دل سے اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے لگا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک شام دیا کی چچی نے کسی بات پر غصے میں آ کر دیا کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ روحان اپنی محسنہ کا دکھ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے زنجیریں توڑ دیں
और धाड़ कर चच्ची के सामने खड़ा हो गया ताकि दिया को बचा सके। चच्ची खौफ के मारे भाग गई। दिया ने रोते हुए भेड़िए के गले में हाथ डाल दिया और कहा, तुम कितने अच्छे हो। तुमने एक जानवर होकर मेरा साथ दिया, जबकि इंसानों ने मुझ पर हमेशा जुल्म किया। काश तुम इंसान होते। तुम्हारी सूरत भले ही खौफनाक हो, मगर तुम्हारी रूह बहुत खूबसूरत है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। दिया के ये सच्चे अल्फाज और इसके आंसू जैसे ही भेड़िए के जिस्म पर गिरे, एक जोरदार रोशनी हुई और जादू टूट गया। भेड़िए की जगह एक निहायत हसीन शहजादा रूहान खड़ा था। दिया ये देखकर दंग रह गई। रूहान ने दिया का शुक्रिया अदा किया और अपनी पूरी दास्तान सुनाई। रूहान दिया को लेकर महल पहुंचा, जहां राजा प्रताप अपने बेटे को देखकर खुशी से निहाल हो गए। रूहान ने भरी महफिल में अपनी तौबा का ऐलान किया और इस बूढ़े फकीर को ढूंढकर इसके पांव छुए और माफी मांगी। जब दिया की चच्ची को मालूम हुआ कि वही यतीम लड़की अब रियासत की मलका बनने वाली है, वो दिया के कदमों में गिरकर रोने लगी। दिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। दिया ने अपनी चच्ची को उठाया, इनके आंसू पोंछे और मुस्कुरा के कहा, चच्ची जान, इंतकाम बादशाहों का काम है। हम गरीबों ने तो सिर्फ माफ करना और सब्र करना सीखा है। मैंने आपको दिल से माफ किया। दिया के इस इखलाक ने शहजादे और पूरी रियासत का दिल जीत लिया। शहजादा रूहान और दिया की शादी निहायत धूमधाम से हुई। रूहान अब एक ऐसा बादशाह था जो हर गरीब की पुकार सुनता था। इसने अपनी रियासत में बड़े बड़े यतीम खाने बनवाए और हर ज़रूरतमंद की मदद की। उदयपुर अब सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि शहजादे की आजिज़ी और मलका की हमदर्दी की वजह से जाना जाता था।